Jambo. Mimi nashukuru kwa ile niko naona saa vile ile unaongea ni kweli. Naona watu wanakuaka saa vile ile maafa inapita pale. Tulishasemewa vya mingi. Magharibi hivi saa mimi moja hivi nakwambia hapa. Hivi niko kukitanda sasa ndio kusikia sasa usingizi inanikujia. Tunakesha tuko naongea. Wewe kuna ya jaribu sana ile hii ifikie watu. Na unaona deja sisi babantu tukua sasa vile watusi. Maana hivi maneno ishasemekana, kila mtu mwenyewe anaunda yake tu anafanya. Akizani hii masiku yote hapa kama nilikuwa nafuata maudi uzeni nilikuwa natuma. Tuishasema kuchoka Makamba yenyewe na faida. Itoke kwanza mbarabara si bote tukuye huku kama itakuwa na faida. Si bote kwanza tukuye huku kufro huku. Tukishakuwa kufro, Makamba itakuwa na faida sababu ya nini? Bale bana baki. Batakuwa natufanyizia nani bumafranga kule na yo my for the gere tu baraia babatu juu yetu. Beko na itoshi. Kini Makamba ingine na kwa ya trakaseri. Kusema kuchoka. Sasa pesa ndio nini? Hivi na hivi ndio mambo iko pale. Baba anajafisha trebi bwana kula franga ya batu ya baeme ventura. Na hii kuya yetu huku abakuifurahia. Waliona trebi yake mablokaji ilianza depuis tungali kule. Mpaka hivi venye tuko hapa. Na sira ya serikali hatuioni, na bengine hatubioni. Tuko hapa tuko na digere tu. Sie mkukuya huku tuwe tufanye kazi huku ya ukombozi wa nchi wa Kongomani wote. Kwa mkubakia en general anaweza enda kuikala kubaraba kunani kumkurukamba na pombe iko na beko benyewe banasemelelea asema kama mko naenda Ramforo mupigie chef wenu ya kutumba telefone mpaka hii gari italipa hapa. Sibe kwenda kufro kwenda kuramforce tuseme nchi yetu. Inakuwa vingine kusema sie tutoshe franga. Si atukua hako ndio makomantere sasa ya watu. Hakuna mwenye anaweza furahia ile kitendo yenyewe inapita pale. Na hapa hakuna vya kusema babembe babuyu bafulero na vingine hapa, ni hali ya batu, ni hali ya mtu. Na si babembe na bafulero na babuyu na baluba na vingine si wote ni Wakongomani, lakini hali za batu. Hata humu museni pese sisi muko basaliti. Bekwa ni hali ya batu. Ile yote ya kusema bafulani na bafulani na bafulani ile. Batu baache kufanya vile. Tutengeneze. Batu bayue kitu kimoya hivi. Hii nchi yetu hii ilikuja kuvamiwa na maadui babaya sana. Umoja wa Mataifa ndio unaleta hivi vyote hivi. Umoja wa Mataifa. Sisi hatungekuwa benye kupenda hapa batusi. Eske tungebakaribishaka huku? Tulibakaribisha sababu tulibapenda. Na si Bakongomana tukua kina ubaguzi. Lakini wenyewe walikia kuingia mwavyo ndio binabaletea kasheshe. Na baadhi ya vile ndio wanaingiza siasa sasa ya kuentochite Bakongomani purke si Bakongomani tugavulane vipande batuprofite kugavula nchi yetu. Batu abayue hibi na kuko wenyewe wanayua beko nafanya kusudi. Bei makusudi mko naona ya Bakongomani kuingia mushauri ya batusi. Weye mutusha kisha kamata hii nchi. Utaitwa huko nani na batakufanya nini wewe? Wewe ndio utakuwa wa kwanza kufa. Kwanza batakuyambisha makuta yabo kisha unakufa. Ni pepo gani batu baikale chini. Hiyo ni hatua ya kwanza napenda kukuambia. Samahani nilikuwa naitwa juu ya kumetrize ma situation zenye ziko ukule na huku kote. Hivi tuko hatua ya kwenda na gonjwa. Tuko naongea bila repo. Tulikutaniwa nabe ba ma coordination za ku coordonner ku ma operation zote zile. Tutagonjwa ni Mungu tu ndio atasaidia. Ndio ile mie pia nitasema penda kuongezea ni kusema ngambo na ngambo ma hypertension ndio iko mingi.
huko mwa mtu anaweza fanya kosa na hata yua kama anafanya kosa, baadhi ya kumwambia anakuwa kujikuta kumbe mimi ndio nilikuwa mkosa. Na yenyewe niko napenda kusema na yenyewe nasema kufatana na hii vita yenyewe tuko nayo leo tu beko naenda kupalpe vitu labda hivi, hapana. Hii vita yenyewe tuko mwayo leo ni vita ya baimperaliste mapei occidentaux yenyewe inakuja kutia vile Rwanda na Uganda na Kenya na mapei ingine Afrika yenye inatuchukia kwa ajili ya mali yenye Mungu aliumba yenye alitia mwinchi yetu. Na ndo maana banataka sisi wenye inchi tunyang'anyiwe inchi yetu, bo baanze exploiter vitu yetu. Na ile sisi wakongomani kwa jumla tunakatala. Na baadhi ya kukatala wale wenye wako nataka ile nani hii inchi yetu ikabuliwe. Banaweza penda ile. Banaingiza siasa kuba kongomani sheba kongomani tusipendane. Tugabulike vipande. Tukishagabulika vipande mara moja batu profite na bakabule hii inchi. Niko na shukrani moja sababu Mungu anasimama pamoja na sisi. Hatutakula rushwa ya mtu na sisi ni wazalendo wenyewe, hata shurutishwa na mtu na hatuna watu ya umoja mtu. Watu ya watu fulani. Labda kuko watu wengine wako makinshasa Bulaya, wako naenda najitukuza ndio vile sie wale ni watu yetu. Hapana. Hii maneno tunasemaka kila siku PCC haiko gundi ya umoja mtu fulani wala ya watu fulani. Wala sisi hatuna watu ya guvernema ya mtu fulani. Tuko bakongomani, tuko bazalendo, tunaitwa rade leo. Kuko maana ya sisi kuitwa rade. Na mwenye alituita rade sisi haiko raisi. Ni Assemblée Générale ya wakongomani. Ndio yenye ilituita sisi kuwa rade na kutusapoti na kusema nyinyi mtakuwa reserve, yani jeshi la akiba la Kongo. Sawa vile Burundi ziko ndio ile banbondera kule. Kule ma pays zenye ziko na puissance, Chine, hata Amerika beko. Putin vile benyeko pale Urusi, beko na jeshi la akiba. Sasa sisi wakati tunaambiliwa tunakuwa jeshi la akiba, dunia na mataifa ile yenyewe haitupendi, ilikwazika sana. Lakini watu wako naona Kisekedi aongee tu na ba imperialist. Kisekedi aongee tu na M23. Kisekedi ataongea na M23 hii. Na kama baba kongomani ni baba nani Banyarwanda batushi banajiona beko bakongomani. Sasa kwa nini basifate tabia ya sisi wakongomani wenzao? Walishasikia baluba banakamata silaha sababu bagabuliwe nchi. Hao basonge, hao bakasai, hao bafulero, hao babembe, hao bazoba, hao babuyu, hao babangu. Makabila yote yenye tutaongea hapa 450 tribi. Baisha sikia imwa tribi inasema njoo vile sisi tugabuliwe bulongo. Sasa mwewe yeye beko nakuja kutafuta bulongo mungabuliwe budongo. Yani muko bageni. Tukisema vile tunagusa Yesu kumandevu. Kitu nitapenda kuongea na kwenda namalizia ni kusema ya kwamba bashefu kutimie bakwetu bazidi kwanza Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema, Katanga, Sinjo kwa njope hii yenyewe iko napenda kukata njope hebe iko nakata. Tunaenda unganisha Ituri. Njo rejo ya 5 yenyewe banapenda kukata purke ba proclamer empire yabo ima République du Volcan. Mwe ba chef kutimie mweye. Ba chef de secteur, ba chef de localité, ba administrateur. Banduku muituitie bale ile magrupe ingine yenye haipendi sisi kufanya hii kazi. Mutuulizie nabo kama siye mubyenye tuko mwabyo tulibakosea nini. Ile makamba yenyewe banayaza kule, sisi tuko huku. Ndio maana tunapenda kusema hivi, siogopi mtu. Niko huku nilikuya juu ya kifo. Na hata batoto yangu hivi niko naongea hapa mimi, niko na batoto na batoto ine benye beko mu hospitali.
hata kibali silombe kibali ya kusema mimi nishuke nikwe niangalie watoto yangu. Nasema vile Mungu unisaidie wale watoto yangu bapone. Mie niko kama nitafukufa huku nikufie inchi yangu. Huku kwenye tuko ni kubafulero huku. Sisi wote ni Bakongomani. Sisi wote ni Bakongomani. Ndio ile Babembe walisemaka hivi, kuchagua kabila haiko njoo kusema ni ubaguzi hapa. Eske ukiniambia mimi niko Mubembe banduku na niko Mubembe. Si niko Mubembe. Kama huko Mfulero, si huko Mfulero. Muluba ni Muluba, mbangu bangu mbangu bangu. Na kama mimi nakusema huko Mnyarwanda Mutushi, kuko probleme suitika huko Mutushi, hauko Mkongomani. Tukisema mko Banyarwanda Batushi tunakusa Mungu kudrevu. Benye banatuingizia ulu ni bazungu na Batushi hapa. Kitu tutapenda kusema, sisi hatuwezi furahia hii grupe yenye iko nakuja kutusaidia kazi huku. Hivi tuko na miambia si ndio tuko Mutere. Kikosi yote yenye tuko nayo huku tunaigabula mara 3. Sasa kama wakati ile ingine kikosi iko nakuja kutusaidia, tutaikatala sababu watu wako naanza sema mbaya. Ndio vile sisi tuliita watoto bae baangamizwe. Nini? Baangamizwe na nani? Bamwe bavuta bangi balevi tu. Mtu anajiita mimi ndo general. Ushaona general aende kuikala kukamba? General anaweza ikala kukamba? Tulikuja huku sisi tukaita bandugu mkue tusaidiane kazi hii. Akizani balisinye makoro pale Baraka. Ya ujumbe yenyewe toka nini Kinshasa. Benzetu bakabakia saa vile ndio wanarizika. Kumbe benzetu balikwazika. Mpaka hivi tuko huku kuko ba officier benye bako na magroupe arme benye bayafika hapa kwenye tuko. Maafa sasa ndio ile inakuwa inaonekana nyuma kule. Ba chef de groupement, ba chef kutimie bote na ba administrateur tunasema hivi, sisi watoto wenu wazalendo muikale chini mutuitie ile ba chef ya ile nyingine ma groupe arme yenye kona katala sie tusifanye kazi huku. Mubaulize kisa ni nini? Na ile mavurugo ile banaanza tia kule nyuma sie kukuya huku boku tutilia mavurugo. Hata tutatia mavurugo huko sababu tashe itashe wale ba CNPCC ya kutumba haiko kitu na ya kutumba hawezi kutudirige. Mwenjo baba yetu. Maafa hili inaanzaonekana. Hatuwezi furahia ule komanda wetu mtetezi. Sisi tunajua muhimu wa mtetezi sana. Usiu askari mwanamke mtoto wewe soda umkute mwanamke mtoto mkamate leta kuongozi. Askari ule sio mtu wa kuangamiza, ni kiumbe cha Mungu, kina haki ya kuishi, si ndivyo? Ndivyo. Eske wakati wazee wa Banyarwanda wanafanya masiasa mwanamke anakuwa kwa Banyarwanda? Hapana. Watoto wanakuwa kako? Hapana. Wako nakosa? Hapana. Wako nakosa? Hapana. Kwa hiyo tusiangamize mtoto, tusiangamize mwanamke. Hata mwanaume kawa hana sirani rahia, mprotege mkamati mulete, nitakuwa ni rapport. Itaonyesha community international kwamba kazi tunafanya kazi ya nani, ya umoja, ni kazi ya haki. Askari, hiyo na watangazia nayo. Atakayeenda kombo ya mawazo haya atakuwa mpinzani wa uongozi. Na hatupende kuwa wapinzani kati ya uongozi na watu wapinzani. Kwa hiyo tunashika safari na roho moja. Pia tuwe na utii. Unajua maana ya utii? Utii. Heshima. Wakati kiongozi wako amekuelekeza nenda fasi fulani, utakosa kwenda? Hapana. Utakosa kwenda? Hapana. Wakati kiongozi wako amekupanga wewe fasi fulani, utakosa kwenda? Hapana. Lazima ile utii. Kwa hiyo tushike utii, tushike adabu, tuwe na hekima, tusije tuwe na upendo na baraka. Mungu atupatie baraka zote. Askari, Mungu atupatie baraka zote. Askari, tunashukuru. Ilikuwa ni machache mbele mpenda kuwatangazia katika parade hii ambayo tunaifanya. Na kila mtu ashike nafasi yake. Askari, tunashukuru. Piga watu jamaa. Mes chers compatriotes, nous sommes en plein combat pour le moment. Vous avez attendu, le général il a dit que vous devez d'abord ne tuer pas les enfants et les femmes. Quand vous capturez un enfant, vous devez les capturer de la guerre, amenez-le devant les dirigeants. C'est ça, mes chers compatriotes, c'est la voix de Kivu, la voix de Samba, toujours au service de la nation. Hivi tuko naongea hapa, tuko na huzuni kubwa.
Kuanza yeye kifo yake pamoja na hawa wandugu wote wa soda wenyewe walikuwa nakuja huku. Hatuwezi bifurahia. Na tukuvifurahia niko naongea hivi na damu iko na machozi ya damu ndio iko na nivoya mimi. Munisikilize kwa makini. Niko naongea hivi. Mimi niko naongea hapa. Sisi ndio tulipewa operation mimi. Yeye mzee mtetezi anakuwa marehemu. Na mzee Rene na Renyo na wengine. Tukapiga mpaka tukaingia Uvira. Mimi mwenye kuongea hapa. Niko naongea na huzuni sana. Niko naongea na huzuni sana. Kwa hiyo tunapenda kuwahamasisha watu na kuambia watu hivi, hapa hakuna mwenye anafurahia na ile kitendo. Haiko. Na sisi na makabila ingine yote ile. Sisi wote tuko bazalendo. Sisi wote tuko bazalendo. Hakuna mzalendo asema huyu ndio kabila fulani. Hivi tuko hapa sisi tunayala na Bafulero, Baluba, Kasai, tu ba Equatere, tuko tele hapa. Barundi bo tuko nabo hapa. Barundi nabo wanageuka kuwa babembe banduku. Mwa ile group yenyewe ilikuwa nakuwa na yeye bwana Brown. Babembe beko hamo. Baluba beko hamo. Bahemba beko hamo. Babangu beko hamo. Tele. Na basoda yetu siye benye walikuwa nabakia kule ba unite yetu kwanza. Tunaweza kuwa sisi wote tuko bazalendo lakini tuko mu unite ni kawaida. Basoda ya unite yetu balikuwa mule. Bandugu yangu maneno ilisha mwangika. Hatutaweza kuizola. Kinabakia pale tuikale chini. Tuangalie namna gani yenye tutamaliza ile dossier. Batu bachiende kuongea njoo vile babembe benye kwa Misisi, Lulimba, Mabaraka kwengine baanze mavurugo na babuyu wala na Bakasai na bangine. Babembe benye kwa kule kubabuyu njoo vile njoo babuyu tunataka fanya haiko vile. Mkumbuke vitu vyenye vilipita pale Luiku.